সুন্দর চেহারা ভিতরে কোদাকার চেহারা লুচি রয়েছে তাহলে ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କାଢିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ଏ ଶଙ୍ଖା ପୋଛି ଦେବି ଏ ସିନ୍ଦୁର ସେ ସିନ୍ଦୁର ସିନା ମୋର ହେଲେ ସେ ସିନ୍ଦୁର ତଳେ ଲୁଚିଥିବା ସେ ପୁରୁଷ ଜଣକ କିଏ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ମୋର ସେ ଗୁରୁ ସନ୍ତାନ ଉଚ୍ଚାରିତ କରୁଥିବା ସେ ପୁରୁଷ ଜଣକ କିଏ ପାଇପାରିବ आशुतोष सुनो हो आशुतोष सुनो से कौन किए से वो जीवन अंदर सबले निर्यातित काईकी केथि में दाई के पड़ तमे ताको से आशुतोष को तमे भूली रखबो मृत्यु पूर्व भी नहे एटा तोर शेष कथा एहा ही आरंभ थिला कौन कहबो मते कौन किनी चरित्रहीना बेस्या तम मन को जास्ती कुह कलंकिनी कुह चरित्रहीना कुह बेस्या कुह हेले मो काली आशुतोष को भूली नहीं आज भूली नहीं मरला परे भी मो भूली पारिबी कुह मते एबे जहा कहबा कथा कुह कोन कहबो तमे जणे देवी आमे दुई जन गोटे पड़े दुईटा स्ट्रोक करिबुनी गोटे बाइक रे आमे कोन करिबुनी मु तो ठाकुर को ठीक सेही कथा डाकुची पुणी थरे सेही दिन फेरी आसन लगी आमे तीन जन संग एकाठी हे जाते संध्या रे मिसी प्लान करते आ दिन रे ड्यूटी जाते आ रात रे आसे खूब बुलते अरे बाबा रे वाह तमे दी जन हाथ धरा धरे चालुतो आ मु तो पछे केते पट्टी केते निकली हे गीता तुम सेदर काम रछि ना ए आसुतोषर तुमर अंडली जो पाठी तुंड केमति झगड़ा करिबनी कहला प्रेमिकटानु मते बेसी भलो पाए हां सेति पे तुम दिन रात खाली मत गुडा पीछ मु तुमको चिट्ठी बुरा करे मो कथा जम्मा भी सुनु ना काहे से मत बेसी केलिबो এই সমস্ত প্রোগ্রামে আমি নিজের পান নিশ্চিত সিগারেট চালু করতে আগে ভালো কাজ করে ও সাথে ধীরে ধীরে বলছিল সেটা মুক্তাটা ମୋ ସାଟା ନେଇକି ସବୁ ଢିଲା ଢିଲା କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଢିଲା ଢିଲା ଭାଇ ସେଦିନ ବେଶୀ ଦିନ ବାକି ନାହିଁ ସେଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବାକି ଆସୁଛି ଭାଉଜ ତମେ ଭାଇ କିଛି କହିଲ ତ କେମିତି କହିବି ଯେ ତମେ ପରା କହିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲ ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ବିନୟ ପରା ତୁମକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଭାଉଜ ବିନୟ ବାହାଘର ପାଇଁ ସତ ଏରେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ ବିନୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଖୁସି ତମ ଭଉଣୀ ବୋଲି ଆଉ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବିନୟ ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ରର ଭାଇ ବୋଲି ହଁ ଭାଇ ଡ୍ରାମା କରିବ ନା କହୁଛି ଆଉ କଣ କରିବ खुशी और विनय रे भाग रहो यही खुशी रे दीने के टिके ले पुलिस तुमको धरिबा नै तो सीट तो काई के सुनो ना अरे जो कथा भाई मत पिउतेल अरे सेही कथा फाइनल हे गला पूरी काई मत पिउ सुनो ए सुनो तुम किसी खाइलो चलो खाई पी के आराम से सोइबो